Human nga gilunsad ang horseback riding patrol sa Police Regional Office 11 sa Davao Oriental niadtong labay nga semana, gibutyag karon sa Davao City Police Office kon DCPO nga adunay nay mga personahe nila ang ginabansay alang sa maong programa. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuason, ang spokesperson sa DCPO, kasakasamtangan aduna nay mga personahe gikan sa Pakibato, Marilog, Turil ug Kalinan District nga mga police station kini alang sa horseback riding patrol. Din pagpaklaro lamang sa mga opisyal nga ang horseback riding patrol alang lamang sa mga lugar nga lisod agian og mga behikulo ug kabayo lamang ang makakaya og dili kini pagagamiton sa pagpatrolya sa mga sentrong bahin sa syudad. Dili, klaro lang po natin, sir, kay live po kayo ibutang sa sentro. So, dito na sila ibutang sa Pakibato, Marilog, and apod ganita sa Turil, sir, naka-experience ko ka ng Mulakaw taog tag 3 hours. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.